السلام أصدقائي التلاميذ، رجعنا لكم فيديو جديد اللي غادي نشوفوا فيه لا مويان أريثميتيك. أون أراب سي المعدل الحسابي. ماذا نقصد بالمعدل الحسابي؟ اسكو سا فو دير لا مويان أريثميتيك؟ يعني المعدل الحسابي هو واحد القيمة اللي خصها تكون عند جميع العناصر اللي كتواجد في المتسلسلة الإحصائية. مثلا بغينا ندرسو المعدل القسم، ياك؟ كنجمعو جميع المعدلات وكنقسموهم على مجموع التلاميذ اللي عندنا في لاكلاس، كنحصلو على المعدل اللي من المفروض ان القسم كامل يحصل عليه. واضح؟ مثلا القسم كان عندنا النقط كتراوح ما بين 18 و 19. فهم؟ اذا ملي كنحسبو كنجمعو المجموع ديال النقاط اللي حصلوا عليها التلاميذ وكنقسمو على عدد التلاميذ، كنحصلو على واحد المعدل اكزاكت اللي خص القسم كامل يحصل على داك المعدل. فهمنا؟ هذا هو المعدل الحسابي. عنده دي ميثود ديال الحساب حنا غنشوفوها. La moyenne arithmétique, notée M, c'est la somme des produits des effectifs fois son valeur de caractère. يعني جداء قيم الميزة في الحصيص divisé par l'effectif total مقسومة على الحصيص الإجمالي. C'est-à-dire la somme des valeurs de caractère fois son fréquence. D'une autre façon, il y a la somme des valeurs de caractère fois son fréquence. يعني les valeurs de caractère fois la fréquence convenable. يعني قيم الميزة في الحصيص الموافق في التردد الموافق لها بلوتو. إذا قلنا في comme méthode 1 on a la somme des produits de fréquence des effectifs plutôt fois son valeur de caractère sur l'effectif total. Ok? Et dans la deuxième méthode, on a les valeurs de caractère fois son fréquence. صافي هنا ما كتكونش لا ديفيزيون. يعني في المرحلة الأولى عندنا طريقة كتقول يعني قيم الميزة في الحصيص الموافق لها على الحصيص الإجمالي. في الطريقة الثانية شنو كتقولنا؟ كتقولنا قيم الميزة في التردد الموافق لها. دونك dans la méthode 1, on a M, c'est la moyenne arithmétique, c'est x1 fois n1. C'est quoi x1 et c'est quoi n? x1, c'est les valeurs du caractère, n1, c'est l'effectif du valeur de caractère x1. Donc x1 fois n1 plus x2 fois n2 plus xp fois np. يعني ما عارفينش حنا في الجدول داكشي باش درنا xp و np. يعني قيمة الميزة واحد في الحصيص الموافق لها، قيمة الميزة جوج في الحصيص الموافق لها، قيمة الميزة بي في الحصيص الموافق لها سور ليفيكتيف توتال على الحصيص الإجمالي. هذه هي لا ميثود 1. اوكي؟ بحال دابا مثلا في ملي كنبغيو نحسبوا المعدل اللي جايبو كل تلميذ في البلتان ديالو، كاينه كل مادة عندنا المعامل ديالها. مفهوم؟ شنو كنديرو؟ كيفاش كنحصلو؟ كنضربوا المادة في المعامل ديالها، ياك؟ وكنقسموها على مجموع المعاملات. كل مادة كنضربوها في المعامل ديالها، المادة الأولى الثانية الثالثة كل وحدة في المعامل ديالها، كنحصلوا على واحد النقط، على واحد الأعداد. شنو كنديرو من بعد؟ كنجمعوا المعاملات وكنقسموا داك المجموع ديال النقطة في المعامل على مجموع المعاملات، حتى كنجمعوهم عاد كنقسموها على مجموع المعاملات، كنحصلوا على المعدل ديالنا اللي عندنا في لابيلتان. صافي؟ بوغ لا ميثود 2 on a x1 fois f1 plus x2 fois f2 plus xp fois fp. C'est quoi m? On a l'effectif total, plutôt la moyenne arithmétique. C'est quoi x1? C'est la valeur de caractère. f1 c'est la fréquence du valeur de caractère x1. يعني قيمة الميزة واحد في التردد الموافق لها، قيمة الميزة جوج في التردد الموافق لها، قيمة الميزة بي في التردد الموافق لها. Prenons un exemple. On a la valeur de caractère xi, c'est dans la première case on a 3, dans la deuxième on a 5, dans la troisième on a 6. La valeur de caractère, plutôt l'effectif ni,
dans la première case, on a 2, dans la deuxième case, on a 3, et dans la troisième case, on a 4. Comment on fait pour calculer la moyenne arithmétique en prenant la première méthode? C'est la valeur de caractère fois son effectif. Donc, on a sur l'effectif total. Donc, on a 3 fois 2 pour la valeur de caractère 3 et 5 fois 3 plus 6 fois 4. 3 fois 2 plus 5 fois 3 plus 6 fois 4. On applique la méthode 1. OK? Sur 9. C'est quoi 9? C'est 2 plus 3 égale 5 plus 4 égale 9. C'est l'effectif total. OK? Donc, on a 45 sur 9 égale 5. C'est la moyenne arithmétique de série statistique qu'on a. Dans la deuxième méthode, il suffit de calculer la fréquence de chaque valeur de caractère, puis multiplier chaque valeur fois son fréquence. La valeur 1 fois son fréquence, la valeur 2 fois son fréquence et la valeur 3 fois son fréquence. On trouve toujours 5. C'est la moyenne arithmétique de série statistique. OK? Dans l'autre partie, on a la définition de série statistique reliée à une modalité classe. Si l'on veut travailler sur une distribution statistique regroupée par classe، يعني كنبغيو نخدموا على واحد المتسلسلة إحصائية مجمعة على شكل مجالات، on prend pour valeur de caractère le centre de classe, de chaque classe. Si on a x compris entre a et b, alors le centre de classe est a plus b égale 2. On a vu c'est quoi une classe plutôt. On a vu c'est quoi une classe, c'est comment travailler sur une classe dans la partie précédente. Ok? Donc, ملي كنبغيو نخدمو على واحد لاكلاس معينة كناخدو السونتر ديال المجال، يعني مركز المجال، وكنضربوه في قيمة الميزان الموافقة له، ولا في الطرد ولا في الحصيص الموافق له بلوتو. اوكي؟ إذا غادي نشوفو واحد ليكزامبل نخدمو عليه. Prenons cet exemple, on a S compris entre S. On a S. C'est les valeurs de caractère compris entre 100 et 200. Compris entre 200 et 300, dans la troisième case, compris entre 300 et 400. On a les valeurs de caractère regroupées dans une classe. Dans l'intervalle 1, on a 100, 200, l'intervalle 2, 200, 300, et l'intervalle 3, 300, 400. شوفوا معايا علاش كنديرو هنا هكا وهنا هكا، يعني هاد 200 راه غتدخل حتى لهنا، وهاد 300 غتدخل حتى للتروازيام، يعني 200 ما داخلاش هنا ولكن داخله في الثاني. هادشي غتقراو ان شاء الله في 5 اني. دابا كنعطيكم مثال ديال les modalités classe. Donc, dans l'effectif de chaque classe, on a plutôt le centre de chaque classe, CI, c'est le centre de chaque classe, on a 100 plus 200 sur 2 égale 150. كنديرو 100 زائد 200 على 2 كتعطينا 150. Dans la deuxième classe, c'est 200 plus 300 égale 250. Dans la troisième classe, on a 300 plus 400 égale 350. Okay? Dans l'effectif de chaque classe, on a 2 pour la classe 1, 3 pour la classe 2 et 1 pour la classe 3. Comment on fait pour calculer la moyenne arithmétique de cette série statistique? On a multiplié le centre de la classe fois son effectif. Le centre de la classe 2 fois son effectif, le centre de la classe 3 fois son effectif. On a 150 fois 2, 250 fois 3, 350 fois 1. On trouve sur l'effectif total. 2 plus 3 c'est 5, plus 1 c'est 6. L'effectif total. Donc on trouve après la calcul
1410 sur 10 égale 235. C'est la moyenne arithmétique de cette série. Ok? دونك هادشي اللي عندنا في الموين اريثميتيك والمعدل الحسابي. يعني غادي نعطيكم واحد الريكابيتولاسيون بسيطه نغاب شنو هو المعدل الحسابي. ملي كنحسبوا المعدل الحسابي شنو المقصود به؟ المقصود به هو اننا هذاك المعدل راه حنا جبناه من واحد المتسلسله احصائيه كتكون من مجموعه من العناصر. يعني الا قسمنا هذاك ليفيكتيف اللي كيكون عندنا داك الحصيص اللي كيكون عندنا قسمناه على قيم الميزه قسمناه بالتساوي غادي نحصلوا على واحد القيم معينه لكل واحد. واضح؟ شنو هو المعدل الحسابي؟ هو دوك القيم المعينه اللي ملي كيتقسم الحصيص الاجمالي على العناصر كلها اللي عندنا في المتسلسله الاحصائيه. هذا هو المعدل الحسابي. يلا حتى لا بروشين فيديو اللي غادي نهضروا فيه على لا ريبريزونطاسيون غرافيك.